Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu lan iku ana ing ngersane Allah taala. Wa indahu lan iku ana ing kersane Allah taala tok mafatihul ghaibi utawi kunci-kuncine barang ghaib. Khazainuhu tegese simpenan-simpenane barang ghaib. Niku sing pirsa namung Allah. Cek carane bukae, cek carane ngerti detaile. Awit turuku utawa ana ing sandinge Allah iku ana dalan-dalan sing awit turuku utawa ana ing sandinge Allah pira-pira dalan, pira-pira kaifiyah. Al-musilatu kang nyampekno ila ilmihi maring ngerteni al-ghaibi, ila ilmihi maring ngerteni al-ghaibi. Terus Allah itu punya kunci ghaib atau punya cara untuk mengenalkan barang ghaib. La ya'lamuha ora mirsaniha ing mafatihul ghaibi sapa illahu kecuali Allah. Wa ja'ati mafatihul ghaibi iku al-khamsatu lima allati fi qouli ta'ala innallaha indahu ilmus sa'ah. Saterusé napa wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum ma taksubu wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin kamu. Al ayat. Kama kau tidak perkara wa kang riwayatno ing Mas'ud Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa ya'lamu lan mirsani sapa wa ta'ala ma ing perkara. Yahdusu kang anyar teko apa ma atau kang terjadi apa ma fil barri ing dalam daratan. Ail kifari tegese daratan. Wal bakhri lan lautan. Ya umume wong maknane lautan. Tapi Imam Suyuti teng mriki maknane ini ail qura tegese pira-pira perkampungan allati kang alal anhari kang ing atase seputar sungai. Iku carane maknane Imam Suyuti tapi boten nasi umum mawon bakhir ki skoro. Wa matas kutulan ora gugur apa min parakoten daun apa wae to godhong apa utahe mini zaidatun zaidah. Ila ya'lamu kecuali pirsa sapa wa ta'ala ha ing waraka. Wala habbatanan ora jatuh apa bebijian fi dzulumatil ardi ing dalam petenge bumi wala rotbin lan ora barang sing teles wala yabisin lan ora barang sing garing. Utawi iki iku atfun diatofno ala waraqatin ing atase dawa waraqatin illa fi kitabin kecuali ing dalam tulisan mubin kang jelas. Wa dal kitabul mubin Allahul mahfudzu loh mahfud. Wal istisna'u istisna iku badal istimalin badal istimal minal istisna sing istisna qablahu kang sedurunge hadal istisna. Wa huwa ta'ala alladzi yatawafakum kang matekno sapa ladi. Maten non aktifno iku mateni maknane non ngaktifno sapa ladi kum ing sira kabeh bilaili ing dalem wektu bengi. Misale yakbidu tegese nyekel sapa Allah utawa njabut sapa Allah, ngendhalekno sapa Allah. Arwahakum ing roh-roh sira kabeh intanomi nalikane turu. Wa ya'lamulan pirsa sapa wa ta'ala mak ing perkara jarahtum kang nglakoni sira kabeh kasabtum tegese nglakoni sira kabeh binari ing dalem wektu rina. Sumayab atu mongko nuli nangeno sapa Allah kum ing sira kabeh fihi ing dalem nahar. Ayin nahari tegese ing dalem rina. Oleh nangeno misale birot di arwahikum kan balekno roh-roh sira kabeh. Liyuk do supaya den selesaino atau den putusno apa ajalun ajal musamman kang den tentokno. Wa ta'ala ajalul musamma wa ajalul hayati wa ajal kehidupan. Suma ilaihi mongko nuli maring Allah sarasan marji hukum te bali sira kabeh. Misale bil baksi lan bangi sangka kubur. Summa dados bil baksi misale tangi sangka kubur. Summa yunabbi mongko nuli nyritano sapa wa kuming sira kabeh bima lan apa wae kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Fa ijazi moko males sapa wa kuming sira kabeh dihi lan makuntum tak malu. Wa wa ta'ala iku al-qadiru dzat al-qahiru iku dzat sing iso meksa. Maknane musta'liyan tegese zat sing nguasai foko ibadi sak dhuwure kaulane Allah. Wa yursilu lan nugasna sapa wa alaikum ngatasi sira kabeh hafadzatan ing malaikat penjaga. Malaikatan tegese malaikat tuhsi kang ngitung sapa malaikat amalakum ing amal-ngamal sira kabeh. Hatta idza ja'a siga nalikane teko ahadakum salasi sira kabeh apa al-mautu mati. Tawaffat hu mongko mateni hu ing ahadikum sapa rusuluna utusan kita. Wa fi qira'atin tawaffa rusuluna. Mongko mateni ing kita apa rusuluna rusul kita. Ail malaikatu tegese malaikat al muwakkaluna kang den pasrahi kabeh dikop til arwahi kelajabut pira-pira nyawa.
Wahum te para malaikat la yufariduna iku ora sembrono sapa para malaikat. Ayu qasiru nat kese taksir pepeka sapa malaikat fima ing dalem perkara yumaruna kang den perintah sapa para malaikat bi iklan mah. Sumarudu maka nuli den balekno sapa ngakeh ayil khalqu tegese balekno sapa makhluk ila wa maring Allah. Allah iku sapa maulahum tegese bendarane para al khalqu ay malikihim tegese penguasane al khalqi al haqqi kang hak. Manane hak ay sabitin sedat sing wujud tenan sing selalu ada al adli kang adil. Kang adil yujazia supaya males sapa Allah taala gum ing para makhluk. Ala ini ngolahu tetep kedhi Allah taala al hukmu te keputusan. Ail qada tegese qada anafidu kang nerus, maksudnya kang mesti terjadi fihim ing dalem para kawula. Wa wa ta'ala iku asraul hasibin cepet-cepete zat sing memberi hisab. Yo hasibun hisab sapa wa ta'ala al khalqa ing makhluk kullahum sakabehane makhluk fi qadri nisfina haring dalam kadar separo nirina. Min ayamid dunya sanging pira-pira penguripan dunya. Li hadisin karena arare hadis fi dzalika kelan mengkono-mengkono annal hisab fi qadri nisfina haring. Kul ngucap sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ahli Makkah maring penduduk Mekah. Ngucape ngene, manute sapa yunaji kumiso nyelametna sapa man kuming sira kabeh min dulumatil barri sanging kegelapan sing terjadi ning daratan wal bahri lan kegelapan sing terjadi ning lautan. Maknane gelap ahwalihi matrese praharane bahr lan bahr. Barri lan bahri. Fi asfarikum ing dalam perjalanan sira kabeh. Khina tatuna nalikane donga sira kabeh ing Allah taduruan khali DPDP. Manane ala niatan tegese kelawan terang-terangan wa khufyatan al khali samar siron tegese khali samar. Takulu nang ngucap sira kabeh kowe ngucap la in anjaitana. Utelam lamu kosamin lam kosam la in anjaita lamun nyelametno panjenengan ing kita wa fi qiraatin la in anjana. Lamun nyelametno sapa Allah nak ing kita. Allahu tegese Allah. Terus kira kita napa la in anjana. Min hadihi saking ikilah kabeh ayu dzulumati tegese pira-pira kegelapan wasada idilan pira-pira prahara barang sing berat lan aku nanaktine ana yakti bakal ana sapa kita minasyakirin setengah saking pira-pira sing syukur ayil mukminin tegese pira-pira mukmin. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring wong kabeh kowe ngucap ngene Allahu ta Allah yunjikum minha ta Allah yunjikum minha nak kira kita yunjikum Allahu Yunajikum buatan kira kita Yunajikum Allahu ta'ala yunajikum kira yunjikum kisamine kira kita nama yunajikum nah sing arep lain anja Allahu ta'ala qul lahum Allahu ta'ala yunajikum nyelapetna sapa hukum ing sira kabeh bitafif lan takfif yunjikum. Maksudnya nak takfif itu ikutnya wazan af'ala nggih. Wa tasdid lan tasdid ikut wazan apa? Fa'ala. Berarti yunajikum minha saking ikilah sadaid. Sadaid barang sing berat ya. Wa min kulli karbin lan awadat sing nyelametno saking saben-saben kesusahan. Ghammin tegese kesusahan siwaha kang saliyane sadaid. Suma antum mongko nuli utai sira kabeh iku tusyrikuna iku nglakoni syirik sira kabeh di iklan Allah. Kalau terang dong ini latihan bahasa Arab, latihan tafsir ya. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab, latihan bahasa Arab. Jadi syarat mufassir kudu ngerti bahasa Arab. Bareng ngerti bahasa Arab, ngerti istimalul Arab. Bariku ngerti balaghah. Terus dukun terus lagi dadi napa? Terakhir dukun sih. Lan guys, saiki nasibe Quran digo jimat napa? Sembrono, jumko do kualat kan. Kalau terang no, terus mulai kamu itu. Wa indahu mafatihul. Ya sing darani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu sing gawa candalem atau pembantu. Kuasa ngunci. Ngono ku ulama ku mikir. Oke ora ulama dhewe atau mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu
apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu, ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu. Penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane aja pah-poh tok. Ora jelas uteke tapi jelas salah. Jadi fatah yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat Buka. alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu, itu benar. Bukan terusannya ayat itu layak alam juga. Jadi ini bukan urusan kuasa, tapi urusan tekom do pejabat itu namanya kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, bakas kuasa. Seperti itu ya urut ini bakas tahu, bukan bakas terusannya ayat layak alam juga. Illa. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatnya ning zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi karena dimengertikan oleh Allah. Kowe aja kaya aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kowe ya goblok. Goblok banget. Lah kene ya darani kafir banget. Ijek mendingan kene. Darani kono mau goblok banget. Kono darani kene kafir banget. Jadi ini setengah-tengah. Kafir musuh goblok gak jane ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe menuduh Goblok. ya akhirnya tuduhannya gak berarti. Wong tuduhannya wong goblok wae napa. Tapi masalahnya kowe tak bela-bela ora hafal Quran iki semare. Ndak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi. Saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta, maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau nggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahun al-Qastanto niyah itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir hawa goblok wis ra trimo nyata. Umatku udah seneng duwe alhamdulillah ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duwe kok hadisnya keliru. Anggap bae kowe seneng duwe ngestokno dawuhe Nabi zaman akhir iku kiyaine wae seneng. Sedekah Rasulullah. Ya boleh tenang. Ya biasa wae dadi. Allah kan gak ada kitab Asrotisa Alamat Kiamat. Iku sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan niku sapa? Ya kowe Quran dimaterikan kowe. Terus jaga penampilan tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa kabeh wis penting penampilan. Niku zaman akhir sono kabeh. Kira usah susah iku sedekah Rasulullah. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Enggak murid gak aman gak modal. Iya, kowe murid isi kok buku bajenggot bar ya. Kalau hafal Quran rawani. Golek sunnah sing gak pati susah. Nah, ini namanya ngapal Quran. Oh, itu paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelahnya kebo Mas. Nggih kebo. Ada sapi kebo ya. Sebelah sudah angel. Urunan ya. Kan itu. Paling pidato piro, begitu. Paling tuh magung piro. Suwe nak kiai cilik ini suwe. Borong 20 juta nak kiai cilik manggung iki. Soso. Padahal mau nyangon untuk 500 tok suwe.
Nah aku wong keramat terus sama aku tetep kuat. Wong keramat wong pidato cepet deh. Cepet wong keramat. Sowan. Rungokno ya, kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsihi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin, Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Nabi berkali-kali ngendikan uridot ali ya umati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi entuk usuk pirsa kabeh. Kowe wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Ada kiai sangking mangkelnya gitu. Bu, tahu doa ini ngaji nopo? Bismika. Allahumma ya. Nah ini kan mau ngaji Pak. Nanti kan tidur. Itu Nabi hampir semua. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya karek delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sembarang parah iku ha, kowe ora usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki yo. Sedekah Rasul. Biasa. Iku tenan to? Tenan. Tenan. Yesus itu biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'iklamillah. Napa? Bi'iklam. Jadi kalau Allah zuhara lahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali manir tauto miros. Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini, lah nararo terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pura kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dinger. Malaikat Mikael. Iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian qiraah yudkhulun karena wong buswarga lah ya yudkhulun bukan yadkhulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas, tapi kayak apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didalili, ayatnya kan jelas layak alamu illah. Cek terus ora ora iso. Gua mana sing surat jin mau. Kowe ora iso. Ya eling apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa maritadha. Itu jelas ada istisna. Illa manir tauto. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso, meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dingerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nak kira roh saking gobloke wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wis aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar cara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah pasti kalah. Dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi orang kalau saya ini mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati.
Ya iki ora. Wes disangoni jadi disebut wabil khusus ya. Khusus Saibul Fadilah. Padahal ana sing keterusun Saibul Fadilah wal karomah. Wal musibah mbok. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Ujar Kanjeng Nabi, "Ken arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau waqti." Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangi gede. Terus ra masuk akal. Wong sitok kan lucu kan. Wes lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh nggak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi mbek gremeng. Malah anak santri gremeng biasa. Ya berangkat tapi gremeng. Gremeng banget. Jadi berangkatnya ya mbek gremeng. Sayangnya Nabi. Harapan Nabi ini tak bian. Tapi tetap mangkat. Gremeng. Ya gremeng nganti ning medan perang ya cek. Cek gremeng. Nanti disebut wa'id ya'idu kumuwah terus ini kenapa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget. Gremeng lho gremeng. Nah mbok terjemah ra seneng sangat ekstrimen. Sing jelas iku gremeng. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kaya wong saiki berjuang ku panen, dhisik ku jenenge berjuang ku mati. Saiki sangu kurang wong gremeng. Wah iku ora lam yajid arfal jannah. Ora bakal do ambune apa? Swarga. Nah gremeng lho, kecuali kayak ikhlas. Sekali gremeng wis tak lapor pangeran jom mlebu swarga. Protes nek mlebu swarga, cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu kelebihannya. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu haknya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya Allah basaria. Tapi tetap berangkat. Kayak gue nih jadi sahabat di biologis tetap razino kan apa? Bekar-bekar lah. Sementing orang razino. Ora usah mbok ilangi sahabat. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi Kanjeng Nabi malah aneh, bareng untuk perang Badar wis sahabat do gremeng malah menghentikan ini. Hadza masra'u Abi Jahal wa hadza masra'u kada itu disebut sitok-sitok. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini, Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang kafir. Jadi sahabat-sahabat ini malah parah meneh. Perang wis mesti kalah ya malah. Malah sing nopo? Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahlin. Napa? Masra'u napa? Abi Jahlin. Akhirnya wis perang tenan. Nah perang ning dinggon canom iku penting. Oke, kalau balik-balik canom iku penting. Mulane Quran iku canom penting. Innahum fityatun aman. Fityah iku jamake napa? Fatah. Canom iku penting. Ya sak muni-muni ku cek nom. Cek brewok cek muat. Saya ngi sunah Rasulullah dia juga beriwa itu orang juga awal Quran. Iku perang itu wong Ansor mas, iku wong nom. Lancan nom itu penting. Wong Ansor iku ora roh Abu Jahal. Jenenge Muawwid iku ora roh Abu Jahal. Ono saudara kembar jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora roh Abu Jahal. Perang itu fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, mulai dhisik wong Arab padha ping sama surat dulur lah nak. Wis sepuh dipanggil apa? Ami. Man, lek sing jenenge Abu Jahal sing iki. Lah tak kok ya, Mbak. Lah kok tok Abu Jahal. Balagoni annahu yasubu Rasulullah kadza wa kadza wa yu'di Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi ku jare Abu Jahal. Aku ben. Terus fawawa la in laqitu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya seekor serigala. Abdul Nasir itu rodok tua beneran dari cara dene tarung wijal kira-kira kalah. Ditutup nambah sapa? Abdul bin Nasir. Cak loro cak enom. Iku Abu Jahal disuwerang walhasil kena nganti mati.
Lah wong kafir ya manusa bareng pimpinane mati. Iku ya terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma adabun nabi. Para ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Nah. Lah ya maksudnya ngene, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok iku jelas belum terjadi. Ngono maksudnya natijah yang paham ya? Itu sampai sak matine sak tempatnya nanti Abu Jahal gulinge ning kene itu disebut. Iku kanjeng. Lha ya tapi tetep ngertine Nabi ku bi'ilhamillah. Nah Allah bi nafsi. Mulane misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili mangdal ladhi asya'id ya ora sambung. Nah Allah nyafaati bi nafsihi. Lah Nabi nyafaati bi idzni ora kok iku terus nafekno syafaat. Lah ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Mangdal ladhi asya'id tapi ini enggak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Bocah kok goblok kira karuan. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham? Masih beras supaya Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Itu gue pidato ke Tuhan. Tok akeh itu. Saya kelas nos tenang. Sekau. Gue raja. Kene kawulane pangeran dadi luwe lancar. Dadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati bi nafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhail ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalil enggak ada syafaat kecuali milik Allah ya betul masih langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di bumi biizni. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buak ya buak cara begitu. Ya sudah dia seneng mesti buak. Gampang toh ngaji. Paham? Nggih. Gampang toh? Nah ya gampang orang sing bantu ora gampang. Paham? Paham. Jadi paham ora paham buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben pancen seperti itu binafsihi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang gaib ya keben, tapi tetap bi'ilamihi atau bi'iznihi. Ya wis apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Iku jawan terus ngendikan fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe nggo kos nggo kaya semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data database sing wong mati ku sapa. Mlaku paten ijek pidato jesik. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetep ora pinter tenanan, pinter sing paling pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng, pancen ya tetep pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu negara India. Misalnya loh, kira rasa wedi misalnya. Jebule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman yang Palestina. Ya kroni lah melok sowan Nabi. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Berarti oleh mentelengi Tuhan itu tenan. Mubalek iki kok ning kene. Padahal prosedure itu tak matikan ning India. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamunya kok dipentelengi piye? Saibul Fadilah apa? Pentelengi, jadi gak terima. Nabi kan wani bully malaikat, nabi. Akhirnya malaikat Jibril ditakoki. Kowe piye to tamuku kok pentelengi ku piye? Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi. Tahu ora paham to. Terus wah akhirnya suwe-suwe iku Gus. Cara Jawa iku kemenusan. Akhirnya Toha iku ngerti malaikat Israel, cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai kelihatan. Wedi, warang roh Israel wedi. Balik lah wedi tuh, nak Israel wedi, balik lah tetap wedi. Wah, akhirnya wong berhubung kroni. Niku ya Nabi Allah Sulaiman kali ini saja kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Terbang akhirnya orang di India. Wah dia seneng Israel. Sajane wis kesusu apa dijabat ning kono tapi kan enggak sesuai prosedur. Kan
karena prosedurnya harus di Iya. malah toh aku kotor